sa'yo. Ano? Si Daniel nag-rehearse. Totoo? Natawa tuloy si Joy Perillo. Palagay ko Anong ni-rehearse niya? Nag-rehearse na todo. Dahil meron siyang paandar ngayong episode na to. Para saan yung debut performance dito sa Comedy Bar? Naku, I'm sure maintindihan natin ang song na yan. Sana nga! I'm very sure. Huwag po kayo mahiya. Sabay-sabay po tayong tumili. Eto na siya! Daniel Matsunaga! Con tôi là một chiếc kính một chiếc chân chỉ để con tôi là một chiếc kính chỉ one one joy cho nó không ngồi một chiếc chân chỉ để tông nhau nè chỉ để cho ya cả có một chiếc kính một joy là chỉ để con tôi là một chiếc kính Bobo chicha, chili con tona, mojigi, chili one one joy, choro con oi, chitam bobo chicha, chili con ona, chili chili akato, mojigi, choro one one joy, choro hong hong boy, chitam bobo chicha, chili hong hong boy, biba bo joy. Chiri boy, chiri con cuốc nó long cuốc cuốc trời la, chiri con người la một chigi, bố bố chỉ cha, chiri con tôi là một chigi, chiri one one joy, cho nó con ngồi, chỉ làm bố bố chỉ cha chỉ con đó là, chiri joy là cả có một chigi. Chiri con, chiri con cuốc cho nó cuốc cuốc chơi là chiri con bố chỉ cha chiri one one bố chỉ chiri one one joy cho nó con bố chỉ cha chiri con na chiri garia con bố chỉ Daniel! Yeah! Wow! Daniel! Grabe! Kahit Kaya ganun ang naman ginawa pala. mo, hindi pa rin nabawasan yung paghanga ko sa kagwapuhan. Kamusta? Kamusta ka Bes, naman? tingnan mo naman preparasyon nito, ha? Nahiya ako. Nag-jacket pa na hubad. Nag-backup dancers. Nag-rehearse ang banda. Alam mo ba kung anong itsura pala ng areglo niya? Patingin. Oh, 5 pages na musical arrangement. Wow! Hirap. Arranged by Wekel Mercado. Nako, no less. Para lang pala kumanta ng Butchiki. Kaya talaga. Ano meaning ng buchiki? Butchiki, in English, lizard. Butchiki ba? Kausay? Huwag mo kaming tanungin. Ang may likha niyan, pumanaw na. Si Yoyoy. Grabe. Kumaganong-ganon. Natatakot ako para kay Fabio. Alam mo, Fabio, he cannot return. Because of that number, promise. This show is all yours. Sobrang masaya ako para sa opportunity. Wow! Salamat! Kaya nyo yun, yung Tagalog. Thank you, Daniel! Thank you. Kaya naman pala nagpapatibok ng puso, no? Ayun na. Tama. Sana hindi pa po kayo nahilo dun sa pasabog ni Daniel dahil sa pagbabalik natin, patibayan ng joke sa ating Jocolin. At may bago kaming papakilala sa inyo Sa Introducing! Abangan nyo yan sa pagbabalik ng Comedy Bar! Aba, nagbabasag pa ng boses. She's on the